লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তৎপরতা বেড়েছে ত্রিপুরার আরক্ষা প্রশাসনে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আরক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগে চলছে রুট মার্চ। সোমবার ঊনকোটি জেলায়ও হলো আরক্ষা প্রশাসনের তরফে এই রুট মার্চ, তবে একটু ভিন্ন কায়দায়। এদিন কুমারঘাটে এই কর্মসূচি পালন করল ঊনকোটি জেলা আরক্ষা প্রশাসন। আসন্ন নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে খাকি বাহিনী যে বদ্ধপরিকর তার জানান দিতে পুরুষ বাহিনীর পর এবার রাস্তায় নারী শক্তি প্রদর্শন করল ত্রিপুরা পুলিশ। এদিন কুমারঘাট শহরে ঊনকোটি জেলার মহিলা পুলিশ এবং মহিলা টিএসআর বাহিনীকে নিয়ে রুট মার্চ করা হয়। জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে কুমারঘাটের পূর্ত ডাকবাংলার সামনে থেকে পুলিশ টিএসআর এর বিশাল মহিলা বাহিনী বেরিয়ে পরিক্রমা করে শহরের বিভিন্ন পথ। এদিন একান্ত সাক্ষাৎকার জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সাঙ্গ করতেই এই প্রয়াস আরক্ষা প্রশাসনের। তিনি জানান, ভোটাররা নির্বিঘ্নে যাতে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য সর্বতোভাবে আরক্ষা প্রশাসনের প্রস্তুত। আর তার বার্তা দিতে এই রুট মার্চের আয়োজন বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার। हम लोग हमारे पास में प्री लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ के लिए एंड प्री इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए कुछ फोर्सेस भी आई हैं और हमारे पास में टीएसआर और हमारा पुलिस फोर्स भी है। उसी के साथ में हम रेगुलर फ्लैग मार्चेस कर रहे हैं, एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं, रूट मार्चेस कर रहे हैं। आज का हमारा जो आइडिया है थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है कि आज हम पूरा विमेन कंटिजेंट के साथ में ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पूरा आइडिया हमारा यही है कि हम लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ में इलेक्शन में अपना वोट देने के लिए आइए, अपने वोटिंग राइट्स का यूज़ करिए। पुलिस आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार है और ट्रबल मॉन्गर्स को भी एक मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हमारा जो फीमेल कंटिजेंट है, फीमेल पार्ट है जो वो मेल काउंटर पार्ट के बिल्कुल बराबर है और दिन रात किसी भी तरह की कोई भी ड्यूटी में हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं। तो यही हमारा बेसिक आइडिया है। ये पूरा लगभग 100 से ज़्यादा का हमारा फोर्स है।